Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Haluk. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Medan. Dan beliau Syekh Ali. Beliau belajar di Mekah Al-Mukarramah dan beliau juga sebagai syekh pemangku tahfiz Al-Quran di STAI alias Sunnah. Ya, langsung saja ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para al-mutabarri ya, donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah semuanya untuk menuntut ilmu syar'i, khususnya kalamullah. Dunia memberikan ya kesehatan dan rezeki kepada ya kaum muslimin, khususnya kepada al-mutabarri. Hafizahullah. 6. Kemudian acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Al-Ustaz Alfian hafizahullah taala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Adik-adik sekalian yang saya cintai Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul berbahagia menyambut kedatangan salah satu guru yang agung, insyaallah. Beliau adalah Syekh Ali Saleh Al-Maki. Beliau belajar di Darul Arqam Ma'had, dan insyaallah secara hari ini kita akan mengambil manfaat besar, dari apa yang beliau sampaikan. Harapan kami sebagai penyelenggara acara ini, semoga acara ini bisa bermanfaat, khususnya bagi para Abu Huli Tariq اسمه Ustaz Mahlil. Mahlil. Nah. menghafal Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi wasilah bagi teman-teman semua untuk bersemangat, makin semangat untuk mengejar hafalannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin aksesnya masih sering bolos, semoga ini menjadi motivasi adik-adik sekalian agar lebih semangat lagi untuk menguasai, membuktikan hafalannya, karena ini adalah bekal utara. Kepada satu Allah Azza wa Jalla. Demikian sasaran singkat yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, أيها الإخوة الحاضرون والأخوات الحاضرات، يسرني في هذا اللقاء وفي بداية هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر الجزيل لله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب. ثم
أشكر الإخوة الأساتذة القائمين على هذا التحفيظ. أشكر أبو طارق حفظه الله، وأشكر الأستاذ إلهام حفظه الله، والأستاذ الفيان حفظه الله، الأستاذ أحمد حفظهم الله جميعا، والأستاذ ريحان. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi Syekh membuka mukaddimah kajian beliau dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah, kemudian beliau pun berterima kasih kepada para asatidzah di sini semuanya yang enggak ada sebutkan satu-satu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini menjadi timbangan yang baik, ya, timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. أيها الأخوة، الحمد لله الذي جمعنا على القرآن. اجتمعنا في هذا على القرآن وعلى حب القرآن وفي مائدة القرآن الكريم، فأنتم طلاب القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على أفضل نبي وفي أفضل زمان وفي أفضل مكان وفي أفضل اللغات، اللغة العربية، فإذا هو أعظم الكتب السماوية. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk selalu dekat bersama Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Kenapa demikian adik-adik? Perhatikan. Walaupun kalian makan, kupingnya pasang dulu ya. Dengerin. Karena Al-Qur'an itu diturunkan kepada sebaik-baik manusia. Diturunkan di tempat yang paling baik, pada hari yang paling baik, dengan bahasa yang paling indah, yaitu bahasa Arab. Nah. Al-Quran أعظم kitab لأنه كلام الله عز وجل، كلامه الذي تكلم به وأنزله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأفضل الأنبياء. فإذا أيها الطلاب، أيها الطالبات، أيها الإخوة، أنتم تتعلمون أفضل علم، أنتم تتعلمون أفضل ما يمكن أن يتعلمه الإنسان. Nah, sebelumnya pengumuman dari Ustadz, kalian itu mencatat apa yang disebutkan oleh Syekh, karena 10 orang yang bisa jawab kita kasih hadiah masing-masing 100.000 rupiah. Coba mana catatannya? Keluarin. Dicatat dan diingat, ya. Karena ada kuis berhadiah setelah ini. هناك أسئلة بعد هذا نؤتي لكل سؤال 100,000. نسأل في أثناء المحاضرة. بعد اسمها هذا. نعم، أخبرتهم؟ خلاص. ini mungkin tuh jumlatan نسيت. طيب. أيها الإخوة، أيها الطلاب، أيها الطالبات، أنتم تتعلمون أفضل علم على الإطلاق وهو كتاب الله. Wahai sekalian, ya, para penuntut ilmu, kalian sekarang ini harus merasakan apa itu? Kita sekarang sedang menuntut ilmu yang paling afdol secara mutlak. Artinya tidak tertanding oleh ilmu apapun, yaitu kalamullah azza wa jalla. ومن تعلم هذا القرآن وكان من أهل هذا القرآن هو من أهل الله عز وجل وخاصته. Barang siapa yang mempelajari Quran ini dan dia menjadi ahlinya, ahli Quran, maka apa yang terjadi? Maka dia akan menjadi ahli Allah dan kekhususannya, artinya dekat dengan Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من يا رسول الله؟
قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يعني المقربين من الله عز وجل. Nabi SAW bersabda, tulis hadisnya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga atau ahli dan orang-orang khusus spesial di sisinya. Apa tadi? Spesial. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahlul Quran. Apa? Siapa? Ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Allah dan orang-orang yang spesial di sisinya, yaitu muqarrabun, orang-orang yang dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan antum ya tullab al-Quran wa antum tadrusuna al-Quran wa taqra'una al-Quran, Allah azza wa jalla yadhkurukum 'inda al-malaikah. Dan kalian ketika kalian berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran, mengingat Allah, apa balasannya? Sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kalian di sisi para malaikat. Kama jaa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kalam Allah ويتدارسونه بينهم يقرؤون القرآن ويراجعون ويفهمون القرآن. هذا جائزتهم يذكرهم الله عز وجل في من عنده. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan ngapain nih mereka? Yatsluna kitabah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, murojaah, mempelajari tafsirnya, menghafalnya. Ya, tidaklah demikian kecuali di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aidan min fadail hifz al-Quran al-Karim anna hadha al-hafiz lil-Quran al-Karim darajatuhu عالية جدا فهو مع الملائكة. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan menuntut ilmu yang disebutkan oleh Syekh, yaitu, saya tulis tadi 1, 2, 3. Apa yang nomor 1? Akan disebutkan namanya. Yang kedua, ahli Allah, kekhususan Allah. Yang ketiga, yaitu ma'al malaikah. Maka kedudukannya di akhirat kelak, ya, bersama para malaikat yang tinggi. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kirami al-bararah. Alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun fi qira'atihi lil-Qur'an. ماذا منزلته؟ ماذا درجته؟ مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang, ya, yang menghafal Al-Quran dan dia mahir, lancar bacanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia, berbakti pada delegasi, yaitu utusan-utusan dari para malaikat. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa 'alayhi shaq. Yaqra' lakin huwa ghairu mahir. Ghairu mahir aidan lahu ajran kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan berkecil hati, bagaimana kalau orang yang terbata-bata baru belajar. Jadi kalau ada yang baca Quran sudah mahir, lancar, seperti air mengalir, seperti siapa kedudukannya? Malaikat. Yang kedua, orang yang terbata-bata maka dia mendapatkan 2 pahala. Faidan anta ya talib la budda an taqra wa tata'allam hatta tartafi'a min ajrain ila ma'al malaikah
الكرام البررة. Maka kita semua sebagai penuntut ilmu sejati, kita yang tadinya belajar terbata-bata hanya mendapat 2 pahala, maka jangan putus asa, terus sampai kita mencapai derajat yang tinggi bersama para malaikat. فإذا كل طالب كل طالبة لابد يكون عنده هدف، إرادة، ماذا يريد؟ لابد أن تريد أن تكون ماهرا في قراءة القرآن. Oleh karena itu kita harus memiliki target, tujuan yang jelas. Apa itu? Mahir yang dalam membaca Al-Quran. كيف تكون ماهر؟ هل يمكن أن يكون الطالب ماهر في قراءة القرآن؟ نعم يمكن. Ya, bagaimana? Bisa nggak kita kira-kira mahir, lancar dalam membaca Al-Quran? Bisa apa tidak? Bisa, insyaallah. كيف يمكن أن يتعلم في حلقات القرآن الكريم مع الأساتذة الماهرين؟ فإذا تعلم مع الأستاذ الماهر يصبح هو أيضا ماهر في قراءة القرآن. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita duduk, rajin datang di halakoh, majelis-majelisnya para ustadz-ustadz yang mahir. Maka kita akan insyaallah menjadi mahir juga. والله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسابقة المنافسة الحقيقية تكون في مثل هذه الأشياء التي يحبها الله. Maka yang sering kita baca dalam surah Al-Mutaffifin, oleh karenanya untuk yang demikian itu hendaklah orang yang ingin lomba, dia berlomba-lomba, berkompetisi, ya, di dalam mempelajari Al-Quran. أيضا من فضائل أن تكون حافظا للقرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يشفع لأصحابه. Kemudian di antara sekian banyak keutamaan Al-Quran, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan Al-Quran itu memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan bagi pemiliknya. فأنت إذا أردت الخير في الدنيا ستجده في القرآن، وإذا أردت الخير في الآخرة ستجده في القرآن. Nah, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan di dunia, maka Anda akan mendapatkan kebaikan itu di mana? Al-Quran. Demikian pula akhirat. Siapa yang ingin selamat mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Kita semua. Maka di mana? Di Al-Quran kita dapatkan. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صاحب القرآن. صاحب يعني دائما. أنت كيف تقول صاحبي هذا؟ فلان صاحبي. لماذا؟ لأن كل يوم أنت معه، تلتقي معه، فإذا يأتي القرآن شفيعا لأصحابه الذي كل يوم هو يقرأ ويحفظ. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya atau temannya. Jadi kata-kata sohib, nah ini dia selalu bersamanya, selalu tidak bisa lepas. Setiap hari pasti ada murojaah, membaca, menghafal yang baru dan lain sebagainya. Ya, bukan setahun sekali di bulan Ramadan saja, ya. أيضا صاحب القرآن حافظ القرآن منزلته لا حدود لها. منزلته كما حفظ منزلته عند الله يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ
وارتقي. ارتقي يعني ارتفع منزلة بعد منزلة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Dan kemudian tulis lagi di antara keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dan tartilkanlah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah akhir ayat yang engkau hafal. Jadi makin banyak hafalannya maka semakin tinggi kedudukannya di surga. أيضا من الأشياء العظيمة في القرآن الكريم أن هذا النفع المنفعة في القرآن الكريم ليست لك وحدك، بل الله عز وجل ينفع بهذا القرآن الذي حفظته والديك، ينفع والديك. هل تريدون منفعة والديكم؟ Kemudian di antara keutamaan menghafal Al-Quran, yaitu kita bisa memberikan manfaat atau faedah kepada orang tua kita. Siapa yang kita di sini tidak sayang kepada orang tua? Pasti semuanya sangat sayang. Maka manfaat dari Quran itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang tua yang kita cintai. كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يلبس والديه تاجا يوم القيامة. والدي من؟ والدي الذي حفظ وقرأ القرآن. فإذا أنت تحفظ القرآن والمنفعة لك في الدنيا والآخرة، والمنفعة لوالديك كذلك. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang maknanya akan dipakaikan kepada kedua orang tua orang yang hafal Al-Quran, yaitu mahkota yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, jadi siapa yang tidak ingin seperti itu? Semua kita menginginkannya itu di hadapan seluruh makhluk, mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. فأيها الطلاب أيها الطالبات لا بد أن تعلموا أنكم في أفضل طريق يعيشه الإنسان في حياته، وهو طريق القرآن. إذا بدأت حياتك بالقرآن فاعلم أن الله عز وجل سيحفظك في دينك وفي دنياك. Kemudian selanjutnya kita wajib mengetahui dan harus sadar bahwasanya gaya hidup kita sekarang atau jalan hidup kita adalah jalan hidup sebaik-baik jalan yang ditempuh oleh manusia. Karena hidup kita berpedoman dengan Al-Quran. والآن أسألكم أيها الطلاب أنتم تقرؤون القرآن، ما هي أعظم سورة في القرآن؟ نعطي hadiah. هذا Noti hadiah. من هنا أولا. Oh, ada awalan. Sebelum kita bagi-bagi hadiah, kita buka hadiah ini pembukaan dulu ya. Hadiah kecil أولا. Hadiah kecil. Ya, siapa yang bisa langsung tunjuk tangan? Coba siap-siap tangannya ke atas kalau tahu jawabannya ya. Ya, sebutkan di dalam Al-Quran sebuah surat yang paling agung. Coba tunjuk tangan. Ayat kursi, bukan ayat. Surat. Ayat. Coba tunjuk tangan lagi. Al-Baqarah. Khata. Zong. Apa lagi? Salah. Ada. Al-Kahfi salah. لا هذا الفاتحة صحيح. Maratan saniyah ada lagi. Maratan saniyah. مرتين. من أخبرك؟ خلاص. من أخبرك؟ Dikasih tahu sama tadi? ما في. تعال. Si. Ya, sekali lagi kalau jawab cuma satu kali aja ya kesempatan. Kasih kesempatan yang lain.
Ya, tapi nggak apa-apa untuk pertama kali. Ingat, untuk pertama kali nggak apa-apa dimaafkan. Terus sekali lagi kalau sudah jawab nggak boleh jawab lagi. Kasih kesempatan yang lain. Nah. طيب السؤال الثاني Tuh, hadiah lagi. متى Hadiah. نزل القرآن متى نزل القرآن Hadiah kedua. Apa hadiahnya sih? Ada hadiah itu. انظر بعدين Coba siapa yang bisa jawab nih? Kapan Al-Quran diturunkan? Ayo. أخوات Akhwat. Yang mana? أخوات Ayo silakan Bu. Yang mana? أيوة متى Kapan? Iya, kapan malam nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu turunnya Quran kapan? bulan 17 Ramadan. Nah. Yaitu pada tepatnya pada malam Qadar. Silakan kemari. Di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Pertama sekali Al-Quran diturunkan. وهذا ya. Nah. Ya, minyak wanginya buat ayahnya ya. Buat di rumah, perempuan nggak boleh minyak wangi di luar. Nah. Tadi kita sudah belajar tentang keutamaan tentang Al-Quran. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara yang benar untuk mempelajari Al-Quran. Jadi yang pertama, kita harus mempelajari cara yang benar mengucapkan huruf-huruf Al-Quranul Karim atau makharijil huruf. Jadi yang pertama ini, yaitu pengucapan yang benar cuma satu caranya, yaitu talaki, belajar berhadapan secara langsung dengan guru atau ustadz. Sebagaimana Nabi SAW itu talaki, belajar langsung kepada Jibril AS, dan juga para sahabat belajar langsung, tatap muka langsung, bukan otodidak belajar sendirian kepada Rasulullah. Jadi sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah kepada Jibril. Nanti Jibril diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذا التلقي الصحيح يحتاج له إلى استماع صحيح. لا بد أن تركز في سماع القرآن من أستاذك. لابد أن تسمع القرآن جيدا من الأستاذ أو من القارئ. هذا مهم جدا ولذلك. Jadi bagaimana cara telaki tatap muka yang benar? Yaitu kita harus fokus betul-betul memperhatikan bagaimana ustadz itu pengucapannya, makhrajnya, bibirnya, mulutnya, di mana posisi lidah dan lain-lain, supaya kita bisa benar dalam mengucapkannya. Allah Azza wa Jalla qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kana
يستعجل القراءة مع جبريل عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه جبريل بالقرآن كان يريد أن يحفظ معه، يخشى أن لا يحفظه، فكان يقرأ مع جبريل عليه السلام. والله عز وجل قال له في القرآن الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله عز وجل قال له: استمع أولا إلى جبريل، استمع إلى جبريل عليه السلام، لا تحرك به لسانك لتعجل به. فإذا التعلم الصحيح يحتاج له إلى استماع وتلقي صحيح. Cara belajar yang benar yaitu kita fokus mendengarkan, ya, bagaimana gurunya ngomong tadi, ya, bagaimana gurunya mengucapkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di permulaan turunnya wahyu, beliau membaca bersama Jibril karena takut lupa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau dengan turunnya ayat di surat Al-Qamar. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi wa Muhammad. Janganlah kamu gerakkan lisanmu agar kamu terburu-buru, ya, ketika kamu ingin buru-buru dengan Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kewajiban kami yang mengumpulkan Al-Qur'an dalam hatimu dan membacakannya. Apabila kami membacanya, maka ikutilah. Jadi jangan bareng-bareng, jangan kepedean, ya kan, jangan berisik. Maka dengerin baik-baik baru ikutin. Kecuali kalau memang suruh baca rame-rame. Kemudian summa inna alaina bayanah. Kemudian kewajiban kamilah yang menjelaskan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjamin Al-Quran itu dijelaskan dengan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kita umatnya. Anda إذا قرأت القرآن جيدا وسمعته جيدا هذا سيبقى معك حتى تموت. الذي يتعلم جيدا ويتلقى القراءة جيدا هذا التلقي وهذه القراءة ستنفعه وستكون قراءته جيدة حتى يموت تكون قراءته جيدة. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan baik, talaki dengan syekh tadi, tatap muka dengan baik, dengerin. Ketika dia bacanya sudah fasih, maka dia akan meninggal dalam keadaan demikian. Itulah yang bermanfaat. الحفظ لا يأتي من مرة واحدة، لا يكون حافظ. الذي يقرأ مرة أو مرتين أو ثلاث هذا لا يسمى حافظ. الحافظ هو الذي يكرر كثيرا. لماذا؟ لأن هذا الحفظ فيه ذاكرتين، لكن سنذكرها بعد الترجمة. Ya, jadi orang yang hafal Al-Quran itu bukan hanya mengulangnya 2 atau 3 kali, tetapi berkali-kali, ya. Bahkan sampai 20 kali, 50 kali. Sesungguhnya kita ini memiliki 2 alat pengingat, indera pengingat, akan disebutkan Syekh. فيه ذاكرتين عند الإنسان، ذاكرة خارجية مثل الأجهزة، في ذاكرة سطحية، هذا ممكن تحفظ مرة مرتين ثلاثة، ممكن تحفظ، لكن هناك ذاكرة داخلية في اللاوعي، في داخل الإنسان. هذه هي الذاكرة الحقيقية، وهذه لا يمكن أن تكون إلا بالتكرار الكثير، فينتقل الحفظ من
الذاكرة السطحية الخارجية إلى اللاوعي الداخلي للإنسان فيبقى معه هذا الحفظ طويلا. Ya, jadi kita punya dua memori. Daya ingat. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi yang pertama itu di luar permukaan. Dan ini hanya dibaca 2 kali, 3 kali. Cepat lupa. Bagaimana supaya bisa sampai ke dalam? Memori yang paling dalam, memori internal ya. Kalau kita di bahasa-bahasa itu. Ada eksternal dan internal. Supaya masuk memori internal, itu dibaca berkali-kali. Lebih dari puluhan kali. Supaya lengket, selengket-lengketnya. ثم أيها الطلاب الحفاظ الذين تحفظون القرآن كما تهتمون بالتلقي والقراءة كما قلنا لا بد الاهتمام بالمراجعة. كثير من الناس يحفظ، نعم صحيح يحفظ، لكنه يحفظ ثم يترك لا يراجع. المراجعة عند الحفاظ أهم من الحفظ الجديد. مراجعة المحفوظ القديم أهم من الحفظ الجديد. كذلك الأساتذة والأستاذات لا بد أن يهتموا بالمراجعة أكثر من اهتمامهم بالحفظ الجديد. لا يمكن تبني إلا إذا كان البناء السابق قويا. Nah, sebagian kita ada yang lebih suka menghafal, terus hafalan baru, tetapi hafalan lama dia nggak mau murojaah. Maka kita punya kaidah, punya rumus, ya supaya dia masuk pada ingatan yang di dalam tadi, memori internal. Apa kaidahnya? Bahwasanya murojaah hafalan lama itu lebih afdol, lebih ditekankan dan dianjurkan daripada menghafal yang baru. Ibarat seperti orang yang membangun bangunan seperti ini, itu lantai dasarnya harus kuat dulu baru bisa tinggi ke atas. Kalau yang di bawahnya lemah, jangan ambruk. Kemudian diantaranya orang yang murojaahnya sudah mungkin, hafalan lama sudah mungkin lancar, maka itu akan membantunya untuk semangat menghafal hafalan yang baru. Tapi sebaliknya, kalau hafalan lama dia malas-malesan, nggak lancar, nggak mungkin, maka dia akan juga loyo, males ogah-ogahan untuk menghafal hafalan yang baru, futur. Ya, artinya futur, lemah, males. Ya karena hafalan lama aja udah nggak murojaah gitu ya. ووصيتي أيضا للمدرسين أن يهتموا بالطلاب في حفظهم ومراجعتهم وحسن تلقيهم للقراءة. الطالب الذي يقرأ قراءة جيدة أفضل من الطالب الذي عنده حفظ لكن ليس عنده قراءة جيدة. فلا بد أن نهتم بالقراء من الطلاب، لا بد أن نهتم بتحسين قراءة الطلاب والطالبات، لأن هذا هو الكنز الذي يبقى لهم. الحفظ يذهب ويأتي، ممكن يذهب وممكن أن يأتي، لكن القراءة إن لم تأتي مرة لا تأتي. القراءة الصحيحة تأتي مرة واحدة عند بداية التعلم، فإذا بدأ صحيحا استمر صحيحا. فعلينا أن نهتم المدرسون والمدرسات أن يهتموا بتحسين قراءة الطالب تجويدا وترتيلا. Kemudian beliau berwasiat kepada para guru, ustadz dan ustazat yang mengajar
Apa kata beliau? Dengerin. Sesungguhnya memperhatikan bacaan mahrot seorang thalib, seorang santri itu lebih utama ya daripada apa? Sekedar tasmi'. Kenapa? Karena orang yang mahrotnya bagus, bacaannya bagus, itu jauh lebih bagus, lebih baik daripada menghafal Al-Quran. Karena kalau orang yang sekedar hafal saja, ya, itu bisa datang, bisa pergi, bisa hilang hafalannya, ya, bisa ingin mau dia hafal, kalau enggak pergi. Tetapi kalau orang yang sudah bagus bacaannya, maka dia dengan sendirinya ketika dia baca sendiri, dia hafalin dan itu bagus, itu akan kekal sampai selama-lamanya, nggak salah bacaannya. هذا هو الذي لا بد أن يكون في كل مجتمع مسلم أن يبدأ أبناء المسلمين من صغرهم في حفظ القرآن الكريم. والحمد لله الآن بدأ هذا الأمر ينتشر في هذه البلاد الطيبة المباركة. بدأ ينتشر حلقات حفظ القرآن وأصبح الناس يتسابقون في أن يكون هناك حلقات حفظ القرآن الكريم. ربما في السابق لا، كان الطالب يبدأ يحفظ إذا دخل إلى معهد، لكن عندما يكون صغير لا يحفظ. الحمد لله الآن انتشرت هذه المراكز، مراكز تحفيظ القرآن الكريم. Alhamdulillah di negeri-negeri kaum muslimin itu sekarang sudah tersebar marak ya, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, yaitu tahfiz. Tapi ini bukan tren saja, ikut-ikutan. Tapi kita ikhlaskan niat kepada Allah ya, istiqomah ya, supaya mendapatkan keberkahannya. أيضا على الآباء والأمهات أن يشجعوا أبنائهم في هذا الأمر، لأن هذا هو أفضل ما يمكن أن يفعله الأب أو الأم لابنه، أن يجعله من أهل القرآن الكريم ومن حفاظ القرآن الكريم. Beda dengan zaman-zaman dahulu, ya orang itu belajar Al-Quran ketika kapan? Udah masuk SMP, pondok-pondok. Kalau sekarang alhamdulillah SD sudah banyak halakoh. Maka sebagai orang tua ataupun abang-abang yang punya adik, ya terus memotivasi saudara-saudaranya untuk menghafal, mempelajari Al-Quran. والداعمين لمثل هذه البرامج لا بد أن يعلموا أن أجرهم عظيم عند الله عز وجل، وأنهم ينفقون أموالهم في هذا الأمر الذي هو من خير الأعمال عند الله عز وجل. فإذا لا بد أن يشكروا بهذا، ولا بد أن يخلصوا في عملهم هذا، ويعلموا أن هذا القرآن هو بركة. الله عز وجل قال عن القرآن الكريم أنه كتاب مبارك أنزلناه، ففيه البركة في كل شيء. فالله عز وجل يبارك لمن حفظ ومن ساعد ومن درس ومن علم ومن أنفق لهذا القرآن الكريم، سيجد البركة في حياته وفي ماله وفي صحته وفي وقته. هو يشعر أن الله يحفظه في كل شيء. Kemudian kita semua harus merasakan keberkahan Al-Quran itu akan menjaga kita, menjaga badan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Untuk siapa itu? Yang pertama, untuk orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Bahkan orang yang turut berpartisipasi, ya, membiayai semua aktivitas ini harus merasakan keberkahan dari Al-Quran. Bagaimana caranya itu? Dengan ikhlas, mata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu azza wa fiikum asatidatan, tullaban wa talibat wa muallimat wa musyrifin jami'an. Nas'alullah
عز وجل أن يرفع درجاتكم بالقرآن الكريم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Kemudian beliau menutup kajiannya dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua yang hadir di sini dengan Al-Qur'an dan menjadikan semua kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang spesialis di sisi Allah dengan Al-Qur'an. Kemudian kita tutup dengan kuisnya. Nakhtim bi lux hunaka fulus milyon wa hada. Nazis. Kemudian kita akan buat sesi tanya jawab. Ada 10 pertanyaan, masing-masing dapat uang 100.000 ditambah dengan bingkisan menarik. Ya, siap-siap. Tolong. نسأل السؤال هناك سورة في القرآن الكريم تساوي ثلث القرآن ما هي؟ Zun soal pindahum ada. تعال Lalahu. Tua dulu aja. Ini untuk orang tua pertanyaannya, anak jangan ada yang tunjuk tangan ya. Ini soalnya susah ini. Tapi mungkin ibu-ibu di belakang lebih pintar. Coba ibu-ibu. Pertanyaan ke orang tua laki-laki dulu gitu. Orang tua laki-laki dulu. Mana orang tua laki-laki? Cuman Pak Yani doang nih. Ah. Juara 1 nih Pak Yani nanti. Hah? Semuanya aja lah. Ya, itu ibu-ibu juga. Kalau tahu jawabannya langsung tunjuk tangan, Bu. Apa surat di dalam Al-Quran yang pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran membacanya? Ibu-ibu belakang. Surat siapa duluan? Coba panitia ini. Mana dulu yang tunjuk tangan nih? Banyak kali nih. Ibu-ibu. Bapak dan ibu-ibu, anak-anak antar dulu. Siapa tadi? Atau Pak Yani dulu? Siapa? Fadol. Mumtaz. سورة الإخلاص ممتاز. Nah, soal nih. Masih lil-aba yani. Hah? Lil-aba. Lilaba wa umahat. Coba tunjuk tangannya bilang Masya Allah ya. Masya Allah. Hah? Itu bapak, untuk Pak Yani aja nih. Juara bertahan. Siapa itu? Lilaba. سؤال للآباء. Untuk bapak. Ini cuma 2 sama beliau aja. ما هي السورة التي فيها بسملتان؟ Siapa yang tahu pertanyaan jawabannya? Surat apa? Surat Al-Maidah, yakin? لا. Cukup. Sebutkan surat yang ada baca Bismillahirrahmanirrahim 2 kali. Bapak. النمل صحيح. Yes. إنه من سليمان Sekarang ibu-ibu ya. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Soal yang ketiga untuk ibu-ibu. طيب سؤال من أكثر حفظا منهم؟ من أكثرهم حفظا؟ Di umahat. من الطلاب. Nah, ada soal di umahat. Kifah. سؤال الأمهات. طيب سؤال الأمهات. ما هو اسم والد مريم؟ ما هو اسم والد مريم؟ Siapa nama bapaknya Maryam? Siapa nama bapaknya Maryam? عمران. أحسن. مريم بنت عمران. Santi. Laki-laki, bapak lagi. Kemudian bapak. Bapak lagi. سؤال لمن؟ Abak. للآباء. السؤال للآباء. ما هي أو متى نزلت؟ متى نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى؟ Itu kapan Pak turun ayatnya yang tadi? Al-Maidah ayat keempat. Kapan? Surat atau ayat terakhir di dalam Al-Quran. Kapan turunnya? Tanggal berapa? Bisa dulu.
hari yang terbaik. متى أنزل اليوم أكملت لكم دينكم Hah? Tasik Zulhijjah. أحسنت في حجة الوداع في الحج مرتين كبار Ocen. ما شاء الله Yang apa? Labas nanti. لا نعطيه عطر Oh, itu. ونعطيه هدية بدون Hadiah ini. Supaya bervariasi, jangan dikasih fulus tapi kasih bingkisan menarik. وللناس Umahat. أمهات أيضا طيب عن الأمهات السؤال للأمهات ما هي السورة التي تشرع لصاحبها القبر Apa surat yang bisa memberikan syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat? Yang udah jawab bisa jawab lagi? 2 kali ya juz marotan ya. Ada di umahat. Yang lain, ibu-ibu yang lain. Khata. Maaf, ya salah. Nah, tabarok. Jas. Kadang anak-anak, 4 anak-anak laki-laki, 4 anak perempuan. Kemudian 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kita mulai dari laki-laki. Min atfal. Banin. Nam, atfal. Laki-laki. Coba dengarkan dengan baik. Nam. Surat apa yang dibaca pada hari Jumat? Itu. Coba jangan dijawab dulu, tunjuk tangan dulu baru jawab. Ta'al. Kemari. Mari. أعطي هذا Iter. Banat. Ya akhwat, dengerin akhwat belakang. Adik-adik perempuan dengerin. Atwal. Nah, ayat apa yang paling panjang di dalam Al-Quran? Tunggu. Bukan surat, ayat. Itu Sipa. Bukan, yang paling panjang, bukan yang paling agung. Tentang apa? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat ke berapa? Atau ayat tentang apa? Ayat tentang berkaitan dengan apa? (282). Kita buka dulu. Sahih? Namanya adalah ayat 100. 282, bukan 108. 282. Sorry. Ayat tentang utang piutang. Ya, silakan. Ustaz. Ini aja. Oh ya. Nah, soal libanin. Tulab. طيب سؤال للطلاب ما هي السورة التي يقرأها الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى Yang الجمعة ركعة أولى yang tunjuk tangan dulu. Dan coba yang tunjuk tangan tadi siapa? Saudara apa? الغاشية Al-Ghasyiyah. لا ركعة Apa? أولى
Mumtaz. صحيح سبح اسم ربك الأعلى. Itu imam membacanya di rakaat pertama di sholat Jumat. Nah. Untuk banat. Siap-siap akhwat. Anak-anak. للطالبات Nah. والطالبات. طيب سؤال للطالبات. ما هي الآية آيتين نقرأها في الليل قبل النوم آيتين. Sebutkan 2 ayat yang dibaca sebelum tidur. 2 ayat. 2 ayat. Ibu-ibu boleh enggak? Nanti ibu-ibu nanti. Surah ayat 2 ayat. Bukan surat tapi ayat. 2 ayat yang di mana? 2 ayat yang dibaca sebelum tidur. Coba yang pakai kacamata itu siapa itu? Alfi. Mumtaz. 2 ayat terakhir soal Baqarah akhir. No. Amana Rasuluh sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidur. Kembali kepada banin. Anak muda. Laki-laki. Banin. Gelap. السؤال ما هي أطول سورة في القرآن؟ Ya. Sekarang surat yang paling panjang. Zaki. Al-Baqarah. Yes. Al-Baqarah. Perempuan satu lagi. Banat. Anak-anak, talibat. السؤال الطالبات ما هي سورة أو ما هي السورة التي فيها آية الكرسي في أي سورة؟ Ayat kursi di surat apa? Itu yang kudungnya ungu. Ya, mana Ustaz? Hah? Itu. Al-Baqarah, sahih. Banyak kali itu di tangan ini. Sekarang ibu-ibu hadiahnya ini sama uang. Umahat. Nah, Mal wa hadiah. Ibu-ibu, siap-siap ibu-ibu. أمهات. طيب السؤال للأمهات من هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت بعده؟ Siapa putri Rasulullah yang meninggal setelah beliau? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat setelah beliau. Yang udah masa dulu. Yang belum. jangan menjawab. Ya. Fatimah. Mumtaz, Masya Allah. Ibu-ibu lagi, umat. Ibu-ibu lagi siap-siap ibu-ibu. Yang belum menjawab dipasang kupingnya, dengarkan baik-baik. Soal umat. Di ayyi surah ahkamul miras. Ya ini agak susah. Di dalam surat apa hukum harta warisan? Ini kalau sering-sering baca terjemahnya mungkin tahu. Sahih. Yes. Umat. Masih ibu-ibu lagi. Pertanyaan susah ini. Pertanyaan susah, kelas tinggi, level tinggi ini. Iya, Zahid semangat baca.
Soalnya agak sulit sedikit ya, Bang. Ya, as'ab qalilan. Karena hadiah goli. سؤال أصعب. Nah. هذا سؤال قبل قليل صعب. Ah. طيب السؤال ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ Ini soalnya udah terjawab tadi, tapi ditanya lagi. Ayat apa yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran? Tadi udah dibaca tadi di depan. Siapa yang masih ingat? خطأ. Ayat. خطأ. Ayat atau surat? آية. Ayat yang terakhir. Akhir. آخر آية نزلت في القرآن. terakhir kali ini. Antara atau takuyung. Oh iya, iya. Hilaf. Apa tadi? Ada khilaf para ulama. Jadi bukan al-yauma ya. Ini ada soal صعب ما تجاوب. Saya mau jawab saya. هنا الرجال في حد يعرف هنا؟ هنا. Ini nanti termasuk Bapak ya. bukan. آخر آية نزلت في القرآن الكريم هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا آخر آية نزلت في القرآن الكريم. طيب السؤال Ya. أين نزل القرآن الكريم أول مرة؟ Ini buat umahat ya? Umahat lagi umahat Ibu. Di mana pertama sekali turun Al-Qur'an? Di mana? Yang jelas bukan di sini ya. Makkah di mana Makkah? Di tempatnya di mana? Makkah aina? Tempat-tempat. Misalnya di dalam Umum. Makkah di mana? di mana? Di langit, di lautan, di daratan, di gunung-gunung. Iqra bismi rabbikal ladzi Di mana? Gua Sur. Gua Risur. Apa? Salah. Akhirah. Mumtaz. Insyaallah. Kemudian bapak-bapak. Al-aba. Aba. Baik. Siap-siap bapak-bapak, tanya tangan. Kalau tahu. السؤال ليس أول آية أول سورة نزلت في القرآن ليس اقرأ أول سورة نزلت. Pertanyaannya bukan ayat, tetapi surat. Surat yang pertama turun. Apa? Surat? ليس اقرأ. Bukan ayat. لا. Bukan al-alaq. آية سورة كاملة. Ini surat secara sempurna. سورة كاملة. Secara sempurna. Torik. Ijib. المدثر صغير. المدثر. Mudatsir. Surat yang lengkap secara sempurna turun. Bisa dua, satu laki-laki, satu bapak, satu ibu-ibu melanjutkan ayat. Soalnya melanjutkan ayat. Ini kalau ya. Ini istimrarul ayah. gimana? Juz 30. Ya. Ini aba wa mahat. طيب. Ibu-ibu siap-siap Bu, lanjutkan ayat berikut. Hafalannya dikuatkan. Juz 30 aja, nggak usah banyak-banyak. Juz salasin. طيب. Ibu-ibu, juz 30 aja kan? Juz 30 ibu-ibu. Ini yang udah jawab boleh jawab lagi nggak? Nggak usah. Yang lain ya, yang udah jawab nggak usah dulu. Yang lain. Ibu-ibu tunjuk tangan. السؤال بسم الله واصل الآية ها؟ 6. بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا. Kalla bala. Yang lain diam, yang udah jawab nggak usah jawab lagi. خطأ كلا بل لا.
Kalla balla. Kalla bal. Bukan kallabal, tapi kalla balla. Balla. Kalla balla. Ibu-ibu. Kalla bal rana. Bukan kallabal, tapi kalla balla. Sambungkan. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Ya, surat Ad-Duha. Al-Fajr. Al-Fajr. Bapak satu lagi Ustaz. Bapak, satu lagi. Abah, soal abah akmal ayat. Bapak juz 29 tuh. 30 enggak apa-apa. Soal. Apa? Anak-anak enggak, Set? Anak-anak aja, anak-anak. Anak-anak laki-laki. Tunjuk tangan, anak laki-laki. Inna alaina Ahsan. Inna alaina lal huda. Surat Al-Lail. Masmuka. Baik. Ibnu Satrehan. Satrehan. Mumtaz, masyaallah, ana a'raf. Mumtaz. Masyaallah. أسئلة كثيرة سمعت الجواب منه وهو ما شاء الله ممتاز. نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه ويجعله من الحافظين. Amin. Amin. Habis? Cukup ya, tapi. Ya mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi para penghafal Al-Quran, insyaallah, dan semuanya kita dipertemukan kembali di Firdausil A'la sebagaimana Allah Ta'ala mempertemukan kita di tempat yang berkah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.